दुर्गापुर नगर निगम के 22 नंबर वार्ड सिटी सेंटर अंबुजा इलाके में 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण का शुभारंभ दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी ने नारियल फोड़कर किया। 2 करोड़ 41 लाख रुपए सड़क निर्माण में खर्च किए जा रहे हैं। मेयर आनंदिता मुखर्जी ने कहा कि बीते 4 वर्ष से इलाके के सड़क मरम्मत के लिए अड्डा से बात हो रही थी। 5.5 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन वह प्रपोजल पर बात नहीं बनी। अंत में 2.5 करोड़ रुपए के प्रपोजल पर दुर्गापुर नगर निगम की बोर्ड मीटिंग पर प्रपोजल को पास कराया गया। 6 माह के भीतर सड़क निर्माण व मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया। मौके पर दुर्गापुर नगर निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, MIC प्रभा चैटर्जी और अमिताभ बैनर्जी आदि मौजूद थे। কত টাকার বাজেট আর কত দূর হবে, কত মিটার রাস্তা? 2,41 লক্ষ আমাদের বাজেট এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই কাজের জন্য 10 বছর ধরে আমরা লড়াই করেছি। বিভিন্নবার এডিডিএ করতে চেয়েছেন, করতে যে চাননি তা না, ওনারাও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনো না কোনো কারণে প্রত্যেকবারই দেখেছি আমরা যে এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। কখনো কন্ট্রাক্টর কাজটা পাননি, মানে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। কখনো একজন কন্ট্রাক্টর পেয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন। বিভিন্নভাবে শেষকালে আমাদের কাছে ইউডি থেকে আমাদের মাননীয় বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার, শ্রদ্ধেয় দাদা, তিনি ওখান থেকে আমাদের 5.5 কোটি টাকা এডিডিএর কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে এডিডিএ থেকে এই কাজটা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এইবারও কাজটা টেন্ডারকে ওভারে নিয়ে আসবে, মানে 2টো টেন্ডার পড়েছে। তো আমরা বিগত 2টো টার্ম ওয়েট করলাম যে যদি কোনোভাবে এটাকে করে দেন ওনারা, কিন্তু অবশেষে দেখলাম যে যখন হচ্ছে না, আমরাও কিন্তু একদিক দিয়ে ওনারা করছিলেন, আমরা আমাদের দিক থেকেও কিন্তু শুরু করে দিয়েছিলাম প্রক্রিয়া। কারণ এখানকার মানুষের এত কষ্ট এবং এতবার তারা বলেছেন, এবং যখন আগের বোর্ড ছিল অর্থাৎ অপূর্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন মাননীয় মেয়র ছিলেন নগর নিগমে, তখন থেকে তাদের এই প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে গেছে, তখনও সাকসেসফুল হয়নি। অবশেষে আমাদের টেন্ডার ম্যাচিওর করে যায় এবং আমরা ওনাদের কাছে পারমিশন নিয়েছি। যেহেতু আমাদের এই টেন্ডার ম্যাচিওর করে গেছে, আমরা ওনাদের পারমিশন নিয়ে কাজটি করতে চাই এবং আপনারা যে আমাদের যে 5.5 কোটি অনুমোদনটা আসবে সেটা আমরা অনুরোধ করেছি, যদি অন্য কোনো ভালো কাজে, রাস্তার কাজে আমরা ওটাকে আবার লাগানোর পারমিশন পাই। এবং এতে সম্পূর্ণ ক্রেডিট হচ্ছে আমার, মানে যারা আমার ওখানে হয়ে কাজ করছেন এখানে, মানে আমার दुर्गापुर के झंडाबाद निवासी जितेंद्र नाथ सिंह को कोलकाता उच्च न्यायालय ने दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के BANLRO को लगभग 5 बीघा जमीन लौटाने का आदेश जारी किया। जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि आमराई के झंडाबाद इलाके में 5 बीघा जमीन को वाम मोर्चा शासनकाल में फरीदपुर प्रखंड BLRO ने जमीन कब्जे में ली थी। इस मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने मामला दर्ज कराया, जहां पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2022 को फरीदपुर प्रखंड भूमि राजस्व विभाग को जमीन लौटाने का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। यदि वो लोग उनसे बात करते हैं तो विषय पर विचार किया जा सकता है, नहीं तो जमीन खाली करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। কি হয়েছিল আপনার জমি নিয়ে? আমাদের ঝান্ডাবাগ মৌজায় ঋষি অরবিন্দনগরে 1145 দাগে জমি বামফ্রন্ট আমলে ভুল করে হোক, যে করে হোক, আমার জমি সরকারি নামে করে দিয়েছিল, ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর নামে। কিন্তু সেই দপ্তর NOC দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে জমিটা ওরা নেয়নি। এরপর আমি বিআরও সাহেবকে বলেছিলাম আমার কারেকশন করার জন্য, এরা কারেকশন করার জন্য, উনি করেননি। আমি বাধ্য হয়ে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হই। হাইকোর্ট থেকে 1/4/2022 সুব্রা ঘোষ মহাশয়া বিচারপতি উনি রায় দেন। রায় দিয়ে ডিলার সাহেবকে বলেন যে জমিটা আপনারা অন্যায়ভাবে ট্রান্সফার করেছেন। জমি যে ট্রান্সফার করতে তার জন্য কোনো আপনার যে জমি অ্যাকোয়ার করতে হয় তার কোনো প্রসেস আপনারা মানেননি। জমিটা আপনারা অন্যায়ভাবে বাই ফোর্স এটা নেওয়া হয়েছে, অতএব আপনি এনার সঙ্গে সহায়তা করুন এবং ন্যায্য বিচার করুন। এরপর DLRO সাহেব 3টে আমার সঙ্গে হিয়ারিং করলেন, 3বার হিয়ারিং করার পরে উনি এই 28 তারিখে আমাদের BLRO সাহেবকে নির্দেশ দিয়েছেন যে জমিটা যেন পুনরায় আমাদের নামে করা হয়, এরা সংশোধন করে। কত জমি আপনার এটা গেছে? আমার প্রায় আমার জমি আছে 1 একর 60 শতক, প্রায় 5 বিঘা। এই জমিটা আপনি কত সালে জানতে পারলেন যে আমার? আমি এই 16 সালে জানতে পেরেছি। আমি
ছোটবেলায় জানতাম জমি আছে, এত বুঝতাম না, তো বয়স কম ছিল, 16 সাল থেকে জানতাম, তখন থেকে আমি লড়ছি আইনের লড়াই। এতদিন আমি এতদিন ইয়ে পেলাম। জমিনে কি পজিশন আছে? এখন জমির পরিশ্রম বলছে ওই সেই সুযোগে যখন জমিটা আমার সরকারি নামে হয়ে যায় এলারে, তখন কিছু লোক জবরদস্তিভাবে জবরদখল করে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তাদের সঙ্গে আপনার কোনো কথাবার্তা হ্যাঁ, হয়েছে? আগে হয়েছিল, আমি গেছিলাম ফিল্ডে, তো বলে না আপনি জমি আগে এলাকা সংশোধন করুন তারপরে। আমি চাই আপনাদের মাধ্যমে একটা বার্তা দিয়ে চাই, যারা বসে আছেন তারা যদি আমাকে আসেন, আমি ওনাদের সঙ্গে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিব। আর যদি ওনারা আমার কাছে না আসেন, তাহলে আমার তো আইনি রাস্তা খোলা আছে, আমি উচ্ছেদের ব্যবস্থা করবো। কি কিন্তু নাম? আমি চাই না এটা। কি নাম আপনার? আমার নাম জিতেন্দ্রনাথ সিংহ, ধান্দাবাদ, দুর্গাপুর 3। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत मोचीपाड़ा संलग्न बंद पड़े HFCI प्लांट में सोमवार की देर रात को अपराधियों ने धावा बोलकर फैक्ट्री में तैनात सुरक्षा गार्ड गौतम बनर्जी का हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान दूसरे गार्डों की नजर पड़ जाने से सभी बदमाशों से छोड़कर फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं जख्मी गार्ड को इलाज के लिए दुर्गापुर विधाननगर अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक चिकित्सा कर उसे छोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि HAFCI प्लांट बरसों से बंद पड़ी है। प्लांट के भीतर कई कीमती सामानों की सुरक्षा का जिम्मा निजी एजेंसी को सौंपा गया है। सोमवार की रात गौतम बनर्जी नामक सुरक्षा गार्ड प्लांट के भीतर रात्रि पाली की ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान दीवार फांद कर आधे दर्जन नकाबपोश अपराधी प्लांट में घुसकर गौतम बनर्जी का हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई कर दी एवं उसके टॉर्च, मोबाइल एवं पॉकेट में रखे कुछ रुपए की छिनताई करते हुए प्लांट के भीतर तांबा पीतल कहाँ है इसकी पूछताछ करने लगे। उसी दौरान दूसरे गार्ड की नजर पड़ने से सभी चोर गार्ड फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। পোস্টিং হয় কিভাবে করবে না করবে আমার ওই সব জেনে লাভ নেই। এখানে ছেলেগুলো মার খেতে আসবে প্রতিদিন। আপনি কথা বলুন, কি ডিসিশন হচ্ছে জানান। 15 মিনিট সময় দিলাম, কথা বলুন, কোনো জানান, 15 মিনিটের মধ্যে ডিসিশন জানান। সেই ডিসিশন শুনে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। দিতেই হবে, ওসব চলবে না, পাকামুখি এখানে বস্তাগিরি চলবে না, আমরা মার খাবো বস্তাই যেখানে আমাদের খালি বিল আছে, এখানে কোনো মার খেতে আসেনি, এখানে বসে দিল্লি দেখাচ্ছে আর এখানে শিখতে এসছে। দিল্লি হ্যাঁ, দিল্লি দেখাতে দিল্লিতে গিয়ে বসগা, দিল্লি দেখাতে এসছে এখানে। আজ রাত থেকে 4টে গার্ডম্যান অফিসিয়ালি পোস্টিং হবে এখানে, না হলে কোনো গার্ড থাকবে না, এখন থেকে গার্ড উঠে যাবে। রান্নাবান্না হবে রাখো এগুলোকে ডিউটি করে চলে যাবে, চলবে রাখো বস্তানে। হ্যাঁ, আমাদের ফল ঢেলা ফল আর ওদের ফল ঢেলা ফল না, আর কি হলো? একটা রাত্রেবেলা সিঙ্গেল গার্ড এখানে বসিয়ে রেখেছে, ও ঘর সংসার ফেলে এসছে ওর প্রাণটা দিতে এখানে। আমরা কোনো কিছু নেই, জঙ্গলে হলে ফল ওসব মনে চলবে রাখো, যা করে সামনে আসা করুন ফন্ডে। গতকাল ঘটনার পরে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন? আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এটাই যে আমরা এখানে পড়ে পড়ে মার খাবো না। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে 4টে গানম্যান আসবে এখানে একটা অ্যাডামে, একটা অ্যাডামে 2টো, আর 915 একটা, 400 সাবস্টেশনে একটা। হ্যাঁ, 4টে গানম্যান দেওয়া দরকার। আর যতক্ষণ না দেবে আমরা ডিউটি বন্ধ করে রাখবো। মানে আজ থেকে এখন থেকে আমরা ডিউটি স্টপ করবো, ডিসি থেকে ডিউটি বন্ধ করে দেবো। আপনারা কি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এটা? না, আমাদের জানানো হয়েছে, মানে আমাদের যে কোম্পানি তাকে জানানো হয়েছে। আচ্ছা, কোম্পানি গেছে, দাসবাবু গেছেন। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম শুভঙ্কর রায়। রাত্রে কি ঘটনা ঘটেছিল এবং আপনি কি দেখতে পান? গতকাল রাতে আমি আর SN গাঙ্গুলি বলে আমার একটা গানম্যান প্ল্যান্ট থেকে মোটরসাইকেলে করে এখানে রাউন্ডে প্রতিদিনই আসে, যে সুপারভাইজার থাকে রাত্রে ডিউটিতে, তো সেই মতো এসেছিলাম। এসে যখন এখানে 900-1500 যে পাশেই সাইড রয়েছে, ওই সাইডে যখন এসে দেখি 2জন অ্যালার্ট আছে, তখন বললো ওখানে দেখেছেন? বলছে হ্যাঁ ওখানে দেখেছি, কিছু নেই। এবারে একটু পরে যখন এখানে সামনে, কতক্ষণ লাগবে, 1 মিনিটের মধ্যে এখানে আবার এসে যখন করছি, তখন কিন্তু আমাদের যে এখানে সুপার ছিল গার্ড গৌতম ব্যানার্জিকে 5-6 জন মিলে ধরে হাতগুলো পিছুমোড়া করে বেঁধে, 5-6 জন 5-6 জন ছিল, হাতগুলো পিছুমোড়া করে বেঁধে
দুদিক থেকে বলছে ঢুকেছে না কোন দিকে ঢুকেছে, ঢুকতেও দেখেনি, কিন্তু এখানে বসেছিল সামনে। আজকে ঝপাং করে একসাথে ধরে চাপ দিয়ে আর মাথায় পাতা ইয়ে করে খুশি কিল মেরেছে, বলে বল কোথায় লোহা আছে, তামা আছে, পিতল আছে, আচ্ছা চুরি করবো। আচ্ছা আচ্ছা, এই সাথে সাথে ওর প্যাকেটে হাত ভরেছে, বলছে বল চাবি কোথায় আছে, চাবি দে। যে প্যাকেটে হাত ভরে ওর কাছে 80 টাকা ছিল, 80 টাকা পেয়েছে পয়সা, ওইটা নিয়েছে। আর ওর নিজের একটা পার্সোনাল টর্চ ছিল, এভারেডি লাল রঙের টর্চটা বোধ হয়, ওটা নিয়েছে। আর কোম্পানির যে একটা টর্চ দেওয়া থাকে এভারেডি, যাই হোক। ওই টর্চটা নিয়েছে। প্লাস ওর মোবাইলটা কেটে নিয়েছিল, মোবাইলটা যাওয়ার সময় ছুড়ে দিয়ে গেছে, বলছে মোবাইল কিনতে পারবি না, ফালতু মোবাইলটা নিলে ধরা পড়ে যাবো, দিয়ে ছুড়ে দিয়ে চলে গেছে। আর এখানে যেহেতু একজন ডিউটি করে আর ওখান থেকে একজন করে আসে, রাউন্ড দেয়, আবার চলে যায়। সেই ব্যাপারে এখানে একজন থাকার ফলে টোটালি ভয়। এবার আমরা এখন আসি, এর আগেও তো এমনি ধরনের ঘটনা হয়। এরকম ধরনের ঘটেছে। সুজিত মণ্ডল বলে একজনকে, ওই 900 ছিল, ওকে ওইরকমভাবে খুট করে শব্দ পেয়েছে পাঁচিরের দিক থেকে, দিয়ে গিয়ে দেখছে যে ওখানে কিছু পলিথিন, তারপরে জুট, এ সকল ইয়ে করা আছে, মোবিল তেল দিয়ে এ করে ট্রান্সফর্মার ওখানে জ্বালাতে গেছিলো, যাতে ট্রান্সফর্মার বিক্রি করতে বা কোনো কারণে ট্রান্সফর্মার জ্বালাতে গেছিলো। তখন ওখান থেকে যখনই ওকে পেয়েছে, এখন আপনারা চাইছেনটা কি? এখন চাইছি এখানে যদি ডিউটি করতে হয় তাহলে এরকম প্রতিদিন যদি মার খায় গার্ডরা, সেটা তো উচিত নয়। গার্ড সংখ্যা বাড়ানো বা গানম্যান দেওয়া। গানম্যান হলে তো ভয় করবে যে গুলি চালিয়ে দেবে, গুলি চালাবার পারমিশন দিতে হবে, এবং দরকার হলে 2টো গানম্যান 2 জায়গায় রিক্রুট করতে হবে। 400 কিছু হয় নাই, 400তেও দরকার একটা গানম্যান, কিন্তু সেখানে দিলেও একটা ভালো হয়। আর না হলে যদি এরকমভাবে লোক সংখ্যা বাড়াতে বলছে। আমাদেরকেও তো রাত্রে আমরা যে আসছি মোটরসাইকেল, আমি আসছি, আমাকেও তো ধরে পিটাতে পারে, এবং গান নিয়ে রাত্রে আসাও তো রিক্স, রাস্তায় পড়বে। আপনার নামটা? আমার নাম নারায়ণ চন্দ্র। গতকাল রাত্রে কি ঘটনা ঘটেছিল? তখন যে আপনার একটা 30-35 বাজে প্রথমে সুপারভাইজার এসেছিলো। সুপারভাইজার আসার পরে আমাদের এখানে গিয়ে চেকিং করেছি। চেকিং করার পরে যেই সুপারভাইজার যে গেছে, তো গিয়ে দেখছি যে আমাদের নিজে ইয়ে করছে। তা আমরা এখানে রাউন্ড দিতে এসেছিলাম, তারপর দেখছি ও লাইটগুলো সব খুলে নিয়েছে, অন্ধকার। ওকে পিছন থেকে 4 জনে গিয়ে মেরে ফেলে দিয়েছে। কাকে মেরে ফেলেছে? ওই গিয়ে আমাদের সিকিউরিটি গৌতম ব্যানার্জি। আচ্ছা, ওর নাম কি? গৌতম ব্যানার্জি। আচ্ছা, ওকে মেরেছে। হ্যাঁ, এবং আপনারা কি অবস্থায় তাকে দেখলেন? যে ও কথা বলতে পারছিল না, ও মুখটা বন্ধ করে দিয়েছিল, কোনো কথা বলতে পারছিল না। তারপরে হাত পা বাঁধা? হাত পা বাঁধা। আচ্ছা আচ্ছা। হাত বেঁধে দিয়েছিল, গামছা করে বেঁধে দিয়ে ওকে মারধর করছিল। আর বলেছে যে তো আপনারা এই বিষয়ে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষকে? ম্যানেজমেন্টকে তো আমরা যাইনি, কোম্পানিকে জানানো হয়েছে, সুপারভাইজার। আর এটা বেশিরভাগ সুপারভাইজার জানে, কারণ প্র্যাকটিক্যালি সুপারভাইজার প্রথম দেখেছে। আর আমরা এখানে রাউন্ড দিতে এসেছিলাম, তারপরে আমরা আপনার নামটা কি? আমার নাম তপন মণ্ডল। গতকাল রাত্রে যেমনটা অভিযোগ জানানো হচ্ছে যে আপনাদের এজেন্সির যে সিকিউরিটি তারা একজন আহত হয়েছেন, ঠিক আছে, এই বিষয়ে কি বলবেন? বিষয়ে বলার বলতে কি, একটা সিকিউরিটি সিঙ্গেল এখানে পোস্টিং ছিল, ওরা 2 সাইড থেকে সাইলেন্টলি এসে পরে 2টো গ্রুপ এসে ওদেরকে ওভার পাওয়ার করেছে। ও এখানে চেয়ারে নাকি বসেছিল, ওর যেটা স্টেটমেন্ট সেই হিসেবে ওরা ছুটে এসে ওকে ধরে ওর উপরে 2-1 কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে ওর উপরে হাত, ও কিছু করতে পারেনি। না, এখানে বলা হচ্ছে যে এর আগেও এমনি ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে সিকিউরিটির উপরে। না, এর আগে ধরনের নেই, কয়েকদিন আগে একটা ঘটনা। হ্যাঁ, 6 দিন আগে সে সময় হয়েছিল ওই ট্রান্সফারের ওখানে। তার আগেও আরেকজন মার খেয়েছিল, নিয়েও হয়েছে। তো আর এরা দাবি করছে যেটা নাইটের ডিউটি, ঠিক আছে, যে সিঙ্গেল দেওয়া হচ্ছে, তো ওটা ডাবল দিলে ভালো হয়। তো ওই নিয়ে আপনি কি বলবেন? না, ওইটা ডবলের জন্য চেষ্টা হচ্ছে, কথা হচ্ছে আপনার সাথে। আপনার নামটা একটু বলবেন? আমার নাম সুশীল কুমার দাস। আপনার এজেন্সিটা? নিউ নিগম सिक्योरिटी सर्विसेज। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बंकोला सुभाष कॉलोनी में नए सामुदायिक केंद्र और 7 जैव शौचालयों का शिलान्यास और पानवेश्वर में 45 लाख रुपए की लागत से नई जल निकासी नहर का शिलान्यास। परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में पानवेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, ADD के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल मजूमदार, जिला परिषद कृषि अधिकारी अनुभव चक्रवर्ती, पांडवेश्वर प्रखंड के प्रस्ताविक प्रखंड अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी, पांडवेश्वर ब्लॉक इंटक के अध्यक्ष रामचरित्र पासवान सहस अन्य प्रमुख समूह मौजूद थे। सबसे पहले नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने 28,36,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। जिला परिषद के कृषि अधिकारी अनुभव चक्रवर्ती ने 7 बायो शौचालय का उद्घाटन किया। जल निकासी नहर का शिलान्यास 28 लाख रुपए की लागत से बनाई गई।
इसके अलावा उद्घाटन किए गए 7 जैव शौचालयों को विभिन्न पंचायतों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। ये जैव शौचालय पर्यावरण के अनुकूल होंगे और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से पांडवेश्वर के नमोपाड़ा में एक जल निकासी नाली की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। সুইদা আপনার নাম অল্প কে বুঝে না এই একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন হলো, সঙ্গে কমিউনিটি সেন্টার, কি বলবেন আপনি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সারা বাংলায় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। আজকেও আমরা এডিডি এর মারফত এডিডি এর চেষ্টায় আমরা পাণ্ডবেশ্বরে দীর্ঘদিন ধরে খুব অসুবিধা হতো। পাণ্ডবেশ্বরে বর্ষার জল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই ওখানে প্রবলেম হতো। তো ওখানে একটি প্রায় 29 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিগ ড্রেন ওখানে আজকে শিলান্যাস হলো, কাল থেকে কাজ শুরু হয়ে যাবে। এবং আমাদের এই বাঙ্কলা সুভাষ কলোনিতে আমাদের একটা কমিউনিটি সেন্টারের দরকার ছিল, কারণ এই মন্দিরে বিয়ে টিয়ে হয়, অনেক সময় মানুষের দরকার হয়। এখনও প্রায় 50 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কমিউনিটি সেন্টার শুরু হলো এবং জেলা পরিষদকে ধন্যবাদ যে তাদের মারফত আমরা বায়ো টয়লেট পেয়েছি 7টি। সেগুলোর বায়ো টয়লেটটা কি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হবে? বায়ো টয়লেট যেমন মনে করুন মেলা, মিটিং, হ্যাঁ, এখানে আমরা তৃণাঙ্কুর গোষ্ঠীর হাতে এই টয়লেটটা তুলে দেবো। তারা বিভিন্ন প্রোগ্রামে, যেমন ঝুলন মেলা হয় উকড়াতে, এখানে বিভিন্ন জায়গায় এগুলো আমরা দাঁড় করিয়ে দেবো এবং মানুষ যারা, মানে এইটা কি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যবহার করা হবে? পঞ্চায়েত বা এনজিও এদের মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल पंचायत समिति और काजोड़ा ग्राम पंचायत के सहयोग से काजोड़ा गांव के पास 51 बीघा जमीन पर बने बायोडाइवर्सिटी पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन नीलाद्री शेखर देवनाथ। उनके साथ मौजूद रहे अंडाल बीडीओ सुदीप्तो विश्वास, अंडाल पंचायत समिति सभापति लक्की टूडू सह सभापति कौशिक मंडल, काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान पान केस्टोनोनिया। इसके अलावा अंडाल डीवीसी डीएसटीपीएस के मुख्य अभियंता व परियोजना प्रमुख सुनील प्रसाद तथा डीवीसी सीएसआर के प्रबंधक एमडी समीम। पार्क निरीक्षण करने के बाद चेयरमैन नीलाद्री शेखर देवनाथ ने कहा कि काजोड़ा ग्राम पंचायत और अंडाल पंचायत समिति के सहयोग से बायोडाइवर्सिटी पार्क का अनावरण किया गया है। यह पार्क पश्चिम बंगाल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार का वित्तीय मदद से बनी है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य देशी पद्धति से खेती करने और साग सब्जी पैदा कर अपने आप को स्वनिर्भर बनाना है। अंडाल बीडीओ ने बताया कि इस पार्क को और विकसित किया जाएगा और इस पार्क के लिए 80 लाख रुपए का फंड है। ₹5,324,000 का जो पार्क का उद्घाटन किया गया, इसमें आप लोग का क्या रोल है? आज जो पार्क बांग्ला में बोलबो, हिंदी। आज जो पार्क इनोग्रेशन हुआ है, आप लोगों को मालूम है कि पश्चिम बंग सरकार ये कंट्री में, ये देश में हर स्टेट में एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है, जिसको बोलता है जीव वैचित्र्य परिषद। जीव वैचित्र्य परिषद राज्यों का जो जीव वैचित्र्य परिषद है, उसका तरफ से हम नए यहाँ ये पार्क देखने के लिए, क्योंकि ये जीव वैचित्र्य पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क जिसको बोलते हैं, इसलिए आया। जो कैसे हुआ है, इन फ्यूचर कैसे करने जाएगा,
इस विषय का आलोचना करने के लिए, फील्ड विजिट करने के लिए आए। सर इस पार्क के अंदर में देखा गया है ईंट भट्टा भी है, उससे तो पब्लिक को नुकसान भी हो सकता है। ईंट भट्टा भी देखा जा रहा है ईट भट्टा कहाँ? अंदर में, जैसे घुसते वक्त ईट भट्टा तो भट्टा के साथ इसका पार्क का कोई संबंध नहीं है। जैसे रास्ते के बीच में आ रहा है। रास्ते के बीच में कहाँ है? हम तो आया, मैं तो आया, कोई ईट भट्टा नहीं देखा। हाँ, सर रोड का बगल में ही है, एकदम आने के साथ में ही आपको दिखाई पड़ेगा कि ईंट भट्टा है वहाँ। नहीं, पहले तो शुरू हुआ जो गेट है उधर से तो पार्क शुरू हुआ। सर इसका बनने का लक्ष्य कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये तो बोलने नहीं सकते। इसको जो पेड़ लगाना ये प्रकृति का सीजन का ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बारिश का टाइम में गाछ लगाना है और शीतकाल में विंटर सीजन में गाछ लगाने से गाछ का ग्रोथ नहीं होगा, गर्मी का टाइम में मर जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में भी गाछ लगाना पड़ेगा। इसका बीच ये साफ सुथरा होगा, पत्थर भी बैठा के रास्ता तैयार होगा और कुछ काम जो बाकी है वो होगा। फर्स्ट फेज का कंप्लीट हुआ, अभी सरकार पे एक तो हुआ है कन्वर्जेंस मॉडल, विभिन्न दफ्तर ने दिया है, बीबीसी भी पैसा दिया है, इसलिए बनाया है। सर आपका नाम? मेरा नाम हिमाद्री शेखर देवनाथ है और चेयरमैन बायोडायवर्सिटी। थैंक यू। इस अधूरा वीराना जंगल में जो पार्क का उद्घाटन किया गया, इसमें पब्लिक का आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई सुविधा नहीं, क्या प्लान है यहाँ? पार्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पार्क अगर पूरा कंप्लीट हो जाए, एक साथ रास्ता भी हम सोच रखा है। रास्ता के लिए जो डिपार्टमेंट है उसको अप्रोच करेंगे। फिलहाल पार्क का तो आधा हुआ है और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन शुरू हुआ है जरूर। पार्क के अलावा और भी कुछ यहाँ बनेगा सर? ये साइट मल्टीपल साइट है, माटी सृष्टि का भी साइट है और ये बायोडायवर्सिटी पार्क का भी साइट है। तो एक साथ इन फ्यूचर बहुत कुछ प्लानिंग है इस पार्क के ऊपर। सर इस पार्क में लगभग कितने अमाउंट का फंड दिया गया है? मान लीजिए WRIDD, NRGA, बायोडायवर्सिटी पार्क को लेकर लगभग 80 लाख तो हो ही गया है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कब तक हम टारगेट कर रहे हैं, फिलहाल 1 साल में पूरा एक रूप देने के लिए। इस पार्क का सर मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है, ये जो माटी सृष्टि के द्वारा इधर का पार्क जो ये माटी जो फैला हुआ था उसमें कुछ सब्जी फुलाया जाए और किसी जो उत्पन्न करके SHG ग्रुप को स्वनिर्भर कर जाए और ये जो एनवायरनमेंट है इसको ऐसे ही रखा जाए, इसके लाभ उठाए जो इधर घूमने आए, इधर का लाभ उठाए। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन और है, ये इको डाइवर्सिटी पार्क है लेकिन सामने ईंट भाटा है, उससे तो इको का एक सवाल उठता है। उसके साथ भी बातचीत करेंगे हम। फिलहाल हम इसको डेवलप कर कंसंट्रेट करेंगे, तो दूसरा कोई को किसी को हटा कर अगर करने जाए तो इसका भी आपद आ जाएगा। सर छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए क्या व्यवस्था की? इधर ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्टेंस है ना, तो रेगुलर यूज के लिए पार्क नहीं होगा, उसके लिए काजूरा का दूसरा साइट है वो पार्क होगा। सर ये पार्क लगभग कितने एक कट्ठा में बनाया जा रहा है? फिलहाल हम तो भेज चुके हैं लगभग 2.5 एकड़। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पश्चिम बर्धमान कृषक खेत मजदूर ग्रामीण तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से आगामी 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला में आयोजित होने वाले शहीद स्मरण सभा के समर्थन में रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बांसतला मोड़ से लेकर बल्लभपुर पेपर मिल गेट तक एक विशाल रैली निकाली गई, जो पथ सभा में तब्दील होकर समाप्त हुई। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान किसान खेत मजदूर के सभापति हैप्पी वैद्य, रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नौनिया, ग्रामीण युवा सभापति मंजीत मुखर्जी, तपन मुखर्जी, सभापति अर्जुन सिंह, संजीव गोराई, आशीष बावरी और भी कई तृणमूल के समर्थकगण उपस्थित रहे। आज के जुलूस के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने आगामी 21 जुलाई को होने वाले सभा को सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें हिस्सा लेने का आह्वान किया।
जुलाई क्यों मनाते हैं? 21 जुलाई हमारा बहुत बड़ा दिन है कि जिस तरह भारत को आजाद कराने के लिए 1947 में जिस तरह हमारे चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को बलिदान दिया था, इसी तरह इस पश्चिम बंगाल को आजाद कराने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हमारा 13 युवा भाई शहीद हुआ था। आज हमारा युवा भाई शहीद हो गया, लेकिन 2011 में परिवर्तन हुआ सरकार, उसी का दिन है कि आज ममता मानुष का सरकार चल रहा है। जो 13 हमारा शहीद मर गया उसके प्रति हम लोग का श्रद्धा है, लेकिन हम लोग का कर्तव्य बनता है कि आज हम रानीगंज पंचायत के सभापति हैं, कोई प्रधान है, तो सबसे बड़ा देन अगर कोई है जिम्मेवारी तो जो 13 घर का शहीद हुआ था उसका सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पहुंचना है कि उन्होंने आजादी दिलाकर हम लोग को पश्चिम बंगाल से सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर आज तृणमूल कांग्रेस का झंडा पूरा पश्चिम बंगाल में लहरा रहा, पूरा देश में लहरा रहा, ये उन लोग का देन है। इसीलिए साथी हम लोग को भूलना नहीं है, 21 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर इस सभा को हमारे धर्मतल्ला चलो को सफल बनाना है। हम लोग जानते हैं 2021 में बहुत सा आदमी जो बीजेपी में था, बीजेपी में जब हम लोग सैनिक घोष को लेकर घूम रहे थे, आदमी को पता नहीं था। हम देखते थे संदीप एक तो गाड़ी में बैठा हुआ है, चाय बिस्कुट खा वाला दादा है, उठाए जब बोले चल जो हमारा लक्की भंडार 100 साथी हेल्थ कार्ड एसी सर्टिफिकेट किया, वो दूसरा राज्य में नहीं है, पुरोहित भत्ता ने किया। आज पश्चिम बंगाल में जितना हम लोग स्वतंत्र रूप से हैं, ये 34 साल यहाँ पर बल्लभपुर दुसादपाड़ा, यहाँ पर वोटिंग भ्रष्टाचार, आजादी प्रसाद इन लोग का दुर्ग करता था, जो बोलने का हक नहीं दिया जाता था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का सरकार सबको बोलने का हक दिया, ये बोलने का चलने का भी हक दिखाया। लक्की भंडार का पैसा सबका घर में डूब जाता है, किसी को बोलने का दरकार नहीं पड़ता कि बीजेपी का आदमी है, ये सीपीएम का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, इसको पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम लोग का नेतृत्व बोला है सबको पैसा देना है। 2011 में जब सरकार परिवर्तन हुआ था, दीदी का एक ही नारा था कि बदला नहीं बदल चाहिए, और हम लोग का सैनिक ने, हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का महिला हो चाहे युवा हो, सबने कर दिखा दिया। पश्चिम बंगाल आज सबसे शांत राज्य है, कहीं पर भी अशांति नहीं होता। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 8 बजे के बाद कोई लड़की नहीं, जब जीत गया हम लोग का लड़का सब जिता के सब घर में सोया हुआ है, और जो बीजेपी का जो तालमेल था वो सबसे पहले जाकर अबीर लगा रहा है और पार्टी बीच के बाहर में पटाखा फोड़ रहा है। ये सब जानना होगा। लग रहा है कि सबसे तृणमूल कार्यकर्ता वही है। कुछ आदमी है जो बीजेपी को लेकर एक अपना पार्टी को जो शेष करने का चेष्टा कर रहा है। पार्टी हम लोग का संपत्ति है, हमारा एक ही नेत्री है ममता बनर्जी, उसी का आदर्श पर हम लोग चलते हैं। हम लोग 100 काम करेंगे, 10 काम भूल होगा। आप देखिए माँ बहन है यहाँ पर खड़ा, बोले अपना काम छोड़कर ये खड़ा है, खाना बनाना है राना घर में, लेकिन दीदी का आदेश मान के लोग सब उपस्थित है, इन लोग धन्यवाद देते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बल्लभपुर आउटपोस्ट की तरफ से नुपुर ग्राम के माझी पाड़ा के ऑफिसर इंचार्ज शिलादित्य बैनर्जी के नेतृत्व में कुछ ज़रूरतमंद स्कूली छात्रों के बीच एजुकेशनल किट बांटी गई, जिसमें बैग, छाता, कॉपी, पेंसिल, कलर, ड्राइंग पेंसिल और चॉकलेट थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में मदद की अगर आवश्यकता है तो मैं उनके लिए सदैव खड़ा हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
मंगलवार की सुबह को बांकुड़ा शहर के इंदिरा गोड़ा इलाके से इंदिरा गोड़ा बोलबम कमेटी के 50 सदस्यीय कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए साइकिल से केदारनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। शोभा यात्रा के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा कांवरियों के प्रति यात्रा की शुभकामनाएं देकर उन्हें रवाना किया गया। गौरतलब है कि कमेटी के सदस्य देश के विभिन्न शहरों में जाकर श्रावण महीने में भगवान को जलाभिषेक के लिए शिव मंदिर में जाते हैं। इस बार इनकी 21वीं यात्रा होगी। इससे पहले नेपाल, भूटान से लेकर बनारस, भुवनेश्वर, इलाहाबाद समेत अन्य जगहों पर जलाभिषेक किया। यात्रा के दौरान कमेटी के सदस्यों का मकसद पर्यावरण की सुरक्षा से लेकर सेफ ड्राइव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कमेटी के सदस्य आशीष माहेश्वरी ने बताया कि दल में 50 सदस्य शामिल है। सभी के लिए नंबर, समय, परिचित पत्र तैयार किया गया। 23 दिन की यात्रा होगी। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा नगर पालिका की चेयरपर्सन अलका सेन मजूमदार, 7 नंबर बांकुड़ा के पार्षद दिलीप अग्रवाल, 2 नंबर वार्ड के पार्षद राजीव देशव, अन्य गणमान्य लोगों ने कांवरियों को शुभकामनाएं दी। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जामुड़िया के चांदा इलाके के दासपाड़ा और तेलीपाड़ा इलाके में एक बंदर ने लगभग 1 से 2 महीने से इलाके में उपद्रव मचा रखा है। वो बंदर आए दिन लोगों को काटता फिरता है, जिसके कारण इलाके के लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। पर आखिरकार इलाके के लोगों ने मजबूर होकर श्रीपुर फाणी के IC को इसकी खबर दी, जिसके बाद IC समेत वन दफ्तर के अधिकारीगण ने पूरे जामुड़िया इलाके में इस खूंखार बंदर की तलाश शुरू कर दी। वहीं रानीगंज की वॉइसलेस संस्था ने भी बंदर की तलाश शुरू की, जिसमें मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी और समरेश दलाल ने अहम भूमिका निभाई। फिलहाल बंदर प्रशासन की पकड़ से बाहर है और उसकी खोज जारी है और मामले की खबर पाते ही जामुड़िया रेंज और रूपनारायण रेंज और श्रीपुर फाणी के IC मोहम्मद रियाजुद्दीन मौके पर पहुंचकर बंदर की खोज की।
ফেটে যাবে কখনো জুম করবি না পুলিশ নিয়ে নে গ্রাম ভালো করে নেই ছবিগুলো ধর এই যে খাঁচা ফাঁচা ধর সেগুলো নেই ভালো হচ্ছে ভিডিওটা ভালো আচ্ছা, কতদিন ধরে বান্দরের উপদ্রব চলছে এই এরিয়াতে? মোটামুটি 1 মাস হতে চলেছে। আচ্ছা, কি অ্যাক্টিভিটি কি বান্দর করছে কি, মানে কিভাবে উৎপাত করছে? মানুষ দেখলেই মানুষের গায়ের উপরে ঝাঁপাচ্ছে, মানুষকে ইনজার্ড করছে। আচ্ছা, কি কারণে এটা হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন? আন্দাজ কিছু? বান্দরটা খেপে গেছে, আর কারণ ওটাতে কি বলতে পারছি না। বান্দরটা খেপে গেছে, মানে পুরো এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং মানুষ প্রচণ্ড ভয় আতঙ্কে রয়েছে। এখন ঠিক মানে পুলিশ এসেছে এবং বন দপ্তর এসেছে এখানে? পুলিশ এসছে তো। আচ্ছা, বন দপ্তরও আছে? হ্যাঁ আছে। কতক্ষণ ধরে প্রয়াস চলছে? মোটামুটি 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বিকি। পুরো এই জায়গার নাম? চাঁদামোড় তেলিপাড়ায়। মানে বাঙ্গালপাড়া এবং তেলিপাড়া এরিয়াতে কতদিন ধরে বান্দরের উপদ্রব চলছে? বাঙালপাড়া বলে লোকে, আচ্ছা, কিন্তু অ্যাকচুয়াল এটা দাসপাড়া। আচ্ছা, দাসপাড়া। কতদিন ধরে বান্দরের উপদ্রব চলছে? এটা মোটামুটি 2 মাস 2.5 মাস ধরে বান্দর। কি অ্যাক্টিভিটি করছে বান্দরটা? অ্যাক্টিভিটি করছে, মানুষ যদি রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে বেশি ছেলেদের উপরে আক্রমণ করছে, এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে যখন ওকে আবার মানে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যে কোন একদম আচানক ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আচ্ছা, এটা মোটামুটি 1-1.5 মাস ধরে চলছে। তো ঘটনা হচ্ছে, এর আগেও প্রশাসন এসেছিল, এর আগেও বন দপ্তর এসেছিল। বন দপ্তর প্রচুরভাবে চেষ্টা করছে কিন্তু ধরতে পারছে না। আচ্ছা, কতজন কেউ ইনজুর্ড বা কোথাও? এখানে মোটামুটি 1 থেকে 150 লোকের ইনজুর্ড আছে। কেউ হসপিটালাইজড বড়ও আছে। হসপিটালাইজড কেউ আছে? আজকে কালকে হসপিটালাইজড ছিল, আজকে সে ছুটি করে বাড়ি এসেছে। ছেলে না মেয়ে? উনি ছেলে। উনি লটারি ব্যবসা করে, লটারি দোকানও আছে ওনার। আচ্ছা, তো খুব অসুবিধায় আছে বেচারি, সেলাইও হয়েছে পায়ে। ঘটনাস্থলে জামুরিয়া থানার পুলিশ এবং বন দপ্তর এবং আপনাদের মতো যারা নিউজ চ্যানেল অনেকেই এসছেন, অনেকেই বিবৃতি নিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা চাইবো যে এই সমাধানটা কিছু যাতে হয়। কতক্ষণ ধরে এই ধরার প্রয়াস চলছে? এটা মোটামুটি 2-3 ঘন্টা ধরে ওনারা প্রয়াস করছে, ওনাদের চেষ্টা জারি আছে। ওনারা খুব প্রচুরভাবে চেষ্টা করছে কিন্তু হচ্ছে না। আপনার নাম? আমার নাম প্রভাত। পুরো নাম? দাস। প্রভাত। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में अपने प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। 20 महीने के बाद सीबीआई ने मंगलवार की दोपहर बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला को बनाया गया है। दूसरा अभियुक्त विनय मिश्रा है, जो कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद है। वहीं 2 मुख्य अभियुक्त फरार दिखाए गए हैं, जिसमें विनय मिश्रा के भाई और रत्नेश वर्मा उर्फ रत्नेश्वर वर्मा शामिल है। इसके अलावा इस आरोप पत्र में लाला के करीबी 4 कोयला कारोबारियों का नाम भी शामिल है, जो अभी जमानत पर हैं। इससे जयदेव मंडल, नारायण खरका उर्फ नारायण नंदा, नीरज मंडल और गुरुपत माझी हैं। इसके अलावा ईसीएल अधिकारियों का भी नाम इसमें शामिल है, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया। वह है सुशांत बैनर्जी, अभिजीत मलिक, तन्मय दास, सुभाष चंद्र मेत्रा, मुकेश कुमार, देवाशीष मुखोपाध्याय, रिंकू बेहरा और सुभाष मुखोपाध्याय। सुभाष मुखोपाध्याय 3 दिन सीबीआई के हिरासत में रहे और सोमवार को उन्हें 14 दिन के लिए आसनसोल जेल में भेज दिया गया। वहीं इस आरोप पत्र में जामुड़िया, रानीगंज, दुर्गापुर के 10 निजी कारखाना और उनके निदेशकों के नाम शामिल है। साथ ही अवैध कोयला कारोबार में शामिल लठुआ, शमशेर, धोरी समेत 15 लोगों के भी नाम शामिल है, जो 27 सितंबर 2020 को सीबीआई ने कोयला मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। केस नंबर RC 20/22 के तहत इनका नाम दर्ज किया गया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोप पर प्रारंभिक है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे
आरोप पत्र में और लोगों का नाम शामिल होगा। प्रारंभिक आरोप पत्र में शामिल लोगों के नाम से कोयला उद्योग में हड़कंप मच गया। যে কেন্দ্র সরকার